Aslema, Ana Nadej Tabib, donc étudiante en troisième année FI Esprit et membre d'Enactus Esprit ICT. Donc en fait, Enactus Esprit ICT Chnaya. Donc nous on est un club universitaire et on fait partie d'une ONG internationale, liée à Enactus, ou plus spécifiquement donc, de son représentant Fitouns, lié à Enactus Tunisie. Donc chaque année, Enactus موجودة هي في plusieurs universités en fait à travers le monde et chaque année on travaille sur des projets d'entrepreneuriat social. Donc à la fin de l'année, il y a une compétition nationale qui va permettre l'élection de la meilleure équipe et des meilleurs projets qui vont représenter le pays Tunis, donc في la compétition internationale qui va se dérouler في Silicon Valley. Donc nous اليوم باش نقدموا لكم les projets نتاع Enactus Esprit ICT اللي خدمنا عليهم. دونك شكون ما يعرفش اللي تونس ارض فلاحه. تونس 60% من الارض نتاعنا سي اون تيغ اغريكول. دونك اما شكون ما يعرفش زاده اللي تونس عندها مشاكل كبيره نتاع ماء. دونك نحنا من افقر بلدان في العالم في الماء. دونك المشاكل هذوما يخليو الفلاحه الصغار عندهم d'énormes problèmes معناتها par rapport à la consommation de l'eau, par rapport للفلوس اللي تتكلف لهم باش يسقيو الاراضي نتاعهم. و comme c'est des agriculteurs معناتها de petits agriculteurs ما عندهمش les moyens pour s'offrir des systèmes d'irrigation performants. Donc جينا نحنا en tant qu'équipe قلنا شنو هي الحل، شنو لازم نلقاو لهم حل. عملنا دي ريشيرش، لوجنا، فركسنا، سالنا، لقينا الحل في تاريخنا. Donc, l'empire carthaginois ou les ingénieurs de l'empire carthaginois, Magan, donc, qui nous installent des systèmes d'irrigation très performants. Le système c'est un système par jarre poreuse. Qu'est-ce que les jarres? Donc, c'est des jarres faits avec une certaine technicité, avec de l'argile 100% pure. Il sert فيهم micro-porosité. La micro-porosité, il va humidifier le sol. Donc, nous, en tant que Gerdrops, on fait l'implantation des jarres بحذا الشجرة النبتة ونعبيهم بالماء وaprès il va y avoir une humidification نتاع l'environnement racinaire نتاع la plante تولي النبتة ولا شجرة تتحكم وحدها في الكونسوماسيون en eau نتاعها. Technique on va économiser 60% d'eau par rapport à l'irrigation traditionnelle. Qui نقولوا 60% d'économie d'eau معناها الفلاح يولي ينقص الفلوس اللي مستانس يحطهم في l'irrigation. يولي زاد il augmente les revenus نتاعو على خاطر التكنيك نتاع Gerdrops elle permet l'amélioration نتاع le rendement de l'arbre de 30%. Donc, notre projet قاعدين نخدموا توا actuellement مع un ingénieur agronome باش نزيدوا في solvabilité نتاع البروجي نتاعنا خاطر هو il est spécialisé في l'étude des besoins de la plante, donc des besoins hydriques نتاع البلانت. حاليا on a معناتها implémenté Gerdrops, donc عندنا un développement نتاع البزنس نتاعنا très cohérent. و les clients ils sont vraiment satisfaits خاطر ils remarquent que les fréquences d'arrosage قاعده تنقص برشا. Ou bien sûr, on est des ingénieurs informatiques d'esprit. Donc, les hommes touchent interne. Donc, on a fait une application mobile. Et elle va permettre en fait d'avoir un suivi par l'ordre نتاعو. Donc, en fait, عنده les jarres الكل, le terrain نتاعو, يعمل suivi نتاع الconsommation hydrique نتاعو, عنده tout un aperçu. Donc, الفلاح ولا عنده الأرض نتاعو في تليفونه en fait. Donc, هذا Gerdrops. Inch'Allah ya Rabbi, donc on va participer ce lundi et mardi في الكومبيتيسيون nationale. Inch'Allah نربحوا ونهزوا درابونا عالي في Silicon Valley. On est une grande équipe de 80 personnes. Donc on travaille donc on cible l'entrepreneuriat social. Donc les hommes on crée une entreprise solvable, durable ou en même temps un impact social كبير. Donc كيما قلت لك معناتها on s'est focalisé على تونس ولي besoins نتاع تونس. Donc تونس اللي تحتاج في الماء وتونس اللي 80% des ressources نتاع الماء نتاعنا اللي هما ديجا شويه معناها ماشيين للفلاحه. Donc كيفاش باش نجموا on économise الماء هذاك. لقينا البروجي هذا après des recherches وكل شيء و c'est une initiative 100% écologique زاد. Donc ça va vraiment vers la directive اللي نحنا اخترناها معناها. Donc خدمنا ce projet qui touche l'un des secteurs معناها prisés نتاع تونس اللي هو الفلاحه l'agriculture.
Aslema, donc une Abtihel Matoug, étudiante en deuxième année à Esprit et membre Enactus Esprit ICT. Donc, comme je l'ai dit comme ma collègue Nadège, à notre premier projet Jar Drops, et je vais vous parler de notre deuxième projet eScope. Donc, الحكايه الكل بدات 6 شهور التالي وقت اللي سمعنا اللي ان enfant de 8 ans توفى في فرنانه في ايكول في فرنانه. باش توفى بفقر الدم. اليوم في بلادنا en 2018 صغار مازالت تموت بفقر الدم. حكايه وجعتنا برشا ونوتر ايكيب Enactus Esprit on s'est déplacé لفرنانه وحبينا نفهموا شنو اللي يخلي حاجه كيف من هذه تصير في القرن ال21. Il s'est avéré اللي في السانتور نتاع الحدود بيننا والجزائر وزاده في برشا بلايص défavorisés في تونس le taux de mortalité des enfants entre 2 et 8 ans عالي برشا justement باللي maladies hématologiques وفقر الدم يخو في بقعه كبيره. Alors احنا Enactus Esprit قرايتنا معروفه basée sur la technologie. Donc حبينا نستغلوا لو بلوس هذا ومع الخبرة متاع أهل الاختصاص ونلقاو الحل باش نلقفوا صغيراتنا قبل ما يفوت الفوت. دونك مشينا دقينا البيبان، مشينا للدكتور خليف شيف سيرفيس هيماتولوجي في سبيطار فرحات حشايد سوسة، مشينا للدكتور ريم حرشاني شيف سيرفيس هيماتولوجي في سانت اوغستان، ومع بعضنا لقينا الحل متاع ايسكوب. اليوم notre équipe Enactus Esprit قاعدين نخدموا avec l'Institut Pasteur, bien renommé في تونس ou crédible surtout, sur la création de eScope. eScope, c'est un projet qui a 2 volets, un volet physique et virtuel. Donc pour le volet physique, il s'agit d'une caméra intelligente implémentable sur tout type de microscope et تاخد تصويرة de haute définition le frottis sanguin, donc la coupe cytologique du sang, وتبعثها على تليفوناتنا. وهون يجي le rôle نتاع l'application eScope اللي هي تعمل analyse approfondie de l'image basée sur l'intelligence artificielle et le data mining. Et donc, d'une façon instantanée, le docteur aura sur son téléphone affiché si le patient ou le diagnostic, donc si le patient présente une maladie hématologique ou pas. Donc avec eScope, اليوم في تونس, dans toutes les régions, avec la présence de biologistes ou pas, tous les médecins, les professionnels de la santé peuvent utiliser eScope et faire un diagnostic instantané au lieu d'attendre de 5 à 11 semaines. Donc اليوم eScope يخدم على 3 maladies اللي هما drépanocytose et bêta-thalassémie فقر الدم et la leucémie, le cancer du sang. وإن شاء الله dans nos perspectives ماذا بينا نكملوا نخدموا على les autres maladies hématologiques, bien sûr avec notre partenaire l'Institut Pasteur. Donc احنا Enactus Esprit ICT, le but نتاعنا من أول عام هو la compétition nationale Enactus Tunisia اللي هي c'est une compétition des équipes Enactus اللي موجودين في أكثر من 40 فاكولتي في تونس, وكل équipe va présenter ses projets اللي هما qui ont pour but l'entrepreneuriat social. Donc le projet يلزمو معناتها يكون عنده un but social, يعاون العباد وزاده البروجي هذا يدخل فلوس. Et مش هذاك هاو ما يلزموش يضر l'environnement et voire même يفيد l'environnement كيف ما الكام تاعنا هون يفيد Jar Drops. Donc c'est ça le principe. احنا بدينا خدمتنا السنه في سبتمبر, l'équipe نتاعنا بدات تخدم في سبتمبر. Et من الاول عملنا brainstorming, عملنا beaucoup de séances معناتها اللي خلاتنا نلوجوا المشاكل اللي موجوده في تونس ومن بعديك نلوجوا لها حلول. C'est ça le principe. اول حاجه c'est la recherche des problématiques. شنو هما المشاكل اللي عندنا ومن بعد شنو هما الحلول. C'était ça la procédure à suivre. Donc احنا Enactus Esprit équipe من 23 équipe اللي باش يشاركوا في الكومبيتيسيون ناسيونال Enactus ان شاء الله نهار 2 ونهار 3, وايكيب من لي 23 هذوما باش تمشي تمثل تونس في الكومبيتيسيون انترناسيونال Enactus في السيليكون فالي en سبتمبر ان شاء الله.